Para mi esposa y para mí es realmente un privilegio estar con ustedes hoy. For his wife and him, it is a privilege for all of us to be here together. Algunos ya nos conocen, pero para los que no nos conocen, Some of you may know us, but for those of you who don't, mi nombre es Álvaro Franco, mi esposa Susana. his name is Álvaro Franco, his wife is Susana. Somos parte del equipo de apoyo del pastor Alfredo y Steffi, They are part of the team of the support of Pastor Alfredo and Stephanie, quienes a propósito les mandan saludos. who, by the way, send you their regards. Ellos no están con nosotros en este día, pues están invitados a dictar una conferencia internacional. They are not with us in this moment as they are leading an international conference right now. Así que nos han dado a nosotros el honor y el privilegio de compartir hoy con ustedes un mensaje. So they have given us the honor and privilege today to share with you a message. Es algo que a mi esposa y a mí nos encanta hacer porque nos encanta servir juntos. It's something that for him and his wife they love to do because they love to serve together. Y les presentamos también a Andrés, el hijo adoptivo del pastor Alfredo, I want to also present Andres, the adopted son of Pastor Alfredo, quien va a estar traduciendo esta mañana. who will be translating this morning. Así que antes de comenzar, quiero pedirle aquí a mi bella esposa que nos guíe en una oración. So before we start, we could all usher into a prayer together. Bueno, y antes de orar, quería decirles que esa experiencia que contaba Mike hoy con su bebé, I wow, wanted to tell you before we start that experience that Mike had with his baby, justo la semana pasada lo tuve con mi nieto, she just had a similar experience with her grandson. my Thank you so grandson. much. Fue algo maravilloso, fue un encuentro celestial con el Espíritu Santo. Él estaba también llorando a gritos, tenía peleando con el sueño. It was something marvelous. It was an experience with the celestial in that moment because he was also crying and fighting. Y en medio de la alabanza nos abrazamos los dos y que se quedó enseguida totalmente fundido. And in the Yo midst estaba of cantando worship, con mi we melodiosa hugged voz. each other and he fell right to sleep. Así que cuando estamos en manos de Dios, wow, el descanso y el refugio se sienten. So when we're in the hands of God, we could always feel the refuge and the rest. Así que Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. So beloved Father, we thank you in this morning for your grace and your Este es mercy. el día que tú has creado y nos gozamos y nos deleitamos en él. This is the day that you have made and we delight and we rejoice in it. Ponemos en tus manos este servicio y ponemos en tus manos este mensaje que has puesto en nuestro corazón para traerlo a tu iglesia. We put in your hands this service, this message, and the message that we have been given to give to this church. Declaramos que nuestros ojos espirituales se abren y nuestros oídos para escuchar lo que tienes para We nosotros. declare that our spiritual eyes and ears are open to be able to take in what you have for us today. Te amamos, Dios, porque el que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. We love you, God, because you have given, done, and have made it to be so. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amén. Amen. Bueno, vamos a entrar en materia We're going to dive right into it. y quisiera pedirles, iglesia, que por un momento se imaginen And I wanted to ask you, church, to imagine for a moment que hay una pila de barro húmedo, sin forma, sin estructura, that you have before you a structure of clay that is humid without any structure or form, sin ningún diseño visible. without any visible design. Pero atrás de esa montaña de barro hay un alfarero. But behind that mountain of clay, there is a Y potter. me voy a poner aquí de pie un momentico I'm going to para stand for a second mostrarles la figura. Ahí ven ustedes el torno con el barro húmedo. to show you the form as the clay, the humid clay is right before him. El barro no sabe en qué se va a convertir, The clay does not know what it's going to turn into, pero el alfarero ya tiene en su mente qué es lo que va a hacer con ese barro. but the potter already has in his mind what he is going to make with that clay. Así que yo quiero que piensen que nosotros, ustedes y nosotros, somos ese barro. So I want you to think of yourselves, for you and I, to think of yourselves as that clay. Y ese alfarero, por supuesto, es Dios nuestro Padre. And that potter, of course, is God our Father. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. He's Father, Son, and Holy Spirit. Y así comienza la historia de la humanidad. And this is how the story of humanity begins. Y lo vemos en el versículo de Génesis, el origen, Génesis 2:7, And we see it in the origins of Genesis 7, que lo tenemos ahí en pantalla. of 2:7 that we have on the screens. Voy a leerlo en español, ahí está en inglés en sus pantallas. We're going to read it in Spanish. You'll see it in English on the screens. Y dice, y Dios el Señor formó al ser humano
del polvo del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que esa es la historia del inicio de la humanidad. Pero la palabra que dice ahí formó en el original hebreo es la palabra yatzar. That's the story of the beginning of humanity, but in the beginning, the word forming in the original, it's the word yatzai, Exacto, que significa formar, moldear. which means to form, to mold. En el Antiguo Testamento se usaba mucho para para describir el trabajo de un alfarero con el barro. In the Old Testament, it was used to describe the work of a potter with the clay. Así que iglesia, quiero que sepas y que interiorices que Dios no improvisó tu vida. God, I want you to understand and for you to think profoundly on the fact that God did not improvise with your life. No te lanzó simplemente al mundo con un chasquir de dedos He didn't just send you into this world with a snap of the finger o con una palabra abracadabra. or like magically just abracadabra. No, Él te formó. No, He formed you. Y no solamente te formó para existir, And He didn't just form you to exist, Él te formó para amar. He formed you to love. Amor, qué gran verdad, pero si fuimos formados para amar, ¿por qué nos cuesta tanto amar? It's such a great truth, but if we were made and formed to love, why does it cost so much for us to do so? ¿Por qué nuestras relaciones se rompen? Why do our relationships break? ¿Por qué repetimos los patrones de antes? Why do we repeat the same patterns of the old? Nos pasamos culpándonos o culpando a las demás personas. We live life blaming ourselves or others. Es que él, es que ella, es que mis padres, Is that they, them, my parents, es que la iglesia. the church. Pero cuando Dios nos formó para amar, el diseño no estaba defectuoso. But when God designed us to love, the design was not defective. Entonces, si el amor no fluye, no es porque el diseño falló, So if love does not flow, it's not because the design is faulty. es porque algo dentro de nosotros ha sido herido. It's because something within us has been hurt. Y es aquí donde nosotros tenemos que venir con toda honestidad. Y el problema no está en nosotros, sino está fuera de nosotros. And the Eh. problem, and we have to come into this with full honesty, is that the problem is not on the outside, it is within Amen. us. That's good. Durante esta serie hemos estado hablando sobre relaciones. Throughout the series, we've been speaking about relationships. Hemos hablado de estar presentes, We've been speaking about being present, de cómo manejar el conflicto con gracia, how to deal with conflict gracefully, de comunicar la verdad en amor y en vulnerabilidad. how to communicate in love and vulnerability. Pero hoy vamos a entrar ya un poco en más profundo But today we're going to go a bit more in depth. y las relaciones no se dañan por falta de información. And I want you to know that relationships are not destroyed because of lack of information. Creo que estamos muy informados o yo diría bombardeados de información. I think we are very well informed, or even go as far as to say that we are bombarded with information. A través de medios de comunicación, a través de las redes. Social media, means of contact. Pero vuelvo, insisto, las relaciones no se dañan por falta de información. But I want to insist again on this and say that relationships are not broken because of lack of information. Se dañan por falta de formación interior. They are broken because of a lack of formation within. Trabajamos, descansamos, hacemos planes, We work, we rest, we make plans, construimos cosas, we build things. pero al final del día lo único que realmente se mantienen son nuestras relaciones. But at the end of the day, the only thing that remains truly is our relationships. Pero muchas veces estas relaciones se complican But many times these relationships become complicated. y creo que más bien nosotros las complicamos. And I think more than anything, we make them complicated. Por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por malentendidos, Because of selfishness, because of our pride, because we are misunderstood, por heridas que están ahí guardadas en nuestro corazón. because of some hurts that are deeply within our hearts. Pero en este momento de mi vida creo y estoy tan segura de que no todo el mundo me ama. But in this moment of my life, I am well sure that I don't think everyone loves me. Y él me ama. He does love her. Y que desde que somos pequeños, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me sentí rechazada, But since I was very small, I have always felt rejected. pero también rechacé a muchas personas. But I have also rejected many people.
en mi madurez, en mi crecimiento a través de la niñez, adolescencia, in my maturity, throughout my growth, all the way through my adolescent years, y en mi naturaleza caída manifesté el rechazo. and in my sinful nature, I manifested rejection. Todo esto dejó un mal sabor en mi corazón This all left a bad taste within my heart. y se ha venido restaurando y sanando a través de los años. And it has been restored and healing throughout the years. Pero Dios permite todas estas cosas con un propósito y es protegernos. But God allows all these things with a purpose, and it is to protect us. Pero hay una mejor y gran verdad que es que Dios nos ama. But there's a Tenemos better and greater truth, and it is that God loves us. Tenemos ese Dios que nos ama y como seres humanos que somos, tenemos la tendencia de arreglar todas las cosas a nuestra manera, desde afuera. But as human beings that we are, we have the tendency to try to fix all our problems from the outside Pero Dios trabaja desde adentro. in our own ways, but God works from the inside. Nuestras reacciones en nuestras relaciones revelan nuestra formación. Our reactions through our relationships reveal our formation. Vamos a repetir esa frase. We're going to repeat that again. Nuestras reacciones en nuestras relaciones revelan tu formación. Our reactions through our relationships reveal our formation and upbringing. Las relaciones no crean nuestros problemas. Relationships do not create our problems. Las relaciones lo revelan. Relationships reveal them. No el matrimonio no es lo que produce inseguridad, lo expone. Getting married does not produce insecurity, it exposes it. No son los hijos los que producen impaciencia, la revelan. Children do not expose impatience, they reveal it. Y no es la iglesia la que produce orgullo, lo evidencia. It is not church that produces pride, just makes it evident. La manera como respondes cuando te ofenden, The way in which you respond when you're offended, como escuchas cuando te corrigen, how you listen to others when you are being corrected, como reaccionas cuando no te entienden how you react when you are misunderstood, y como perdonas cuando te lastiman, and how you forgive when you are hurt no surge de un momento a otro. does not come up from one day to the next. Nace de tu interior. It is born from within you. Y si nuestro interior está lleno de prisa, de amargura, de vacíos, entonces, ¿qué vamos a llevar a nuestras relaciones? Eso mismo. And if what we find on the inside is a lot of hurry, a lot of empty spaces, and a lot of darkness, what are we going to bring to these relationships? Pero cuando estamos formándonos en ese amor con Dios, empieza el amor a crecer. But when we are being molded and formed in the love of God, it begins to grow within us. Empieza a crecer y empieza inclusive a desbordarse. It begins to grow within us and even to spill over out of us. Y hablando de amor, me gustaría compartirles algunas verdades bíblicas sobre el amor. And speaking of love, I would love to share with you some biblical truths about love. Primero, el amor no comienza contigo. First is that love does not begin with you. La Escritura nos dice en 1 de Juan 4:19, Scripture says in 1 of John 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. we love because we first were loved by him. Repito, el amor no comienza ni contigo ni conmigo. I want to repeat it again. Love does not begin with you or with me. Comienza con Dios. It begins with God. No amamos para que Dios nos ame, amamos porque ya hemos sido amados. We don't love because so that God loves us. We love because we have already been loved. La otra verdad bíblica es que el amar a Dios, la otra verdad bíblica surge de una pregunta de uno de los discípulos a Jesús. The next biblical truth is brought up from one of the questions that one of the disciples has for Jesus. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante mandamiento. When they ask, what is the most important commandment? Eso está en Mateo 22:36. That is Matthew 22:36. Y Jesús responde, And Jesus responds, amarás a Dios you will love God y amarás al prójimo como a ti mismo. and you will love your neighbor as you love yourself. Así que, número uno, ahí está lo más importante para Dios. So El number amor, one, that's the most important thing for God. love. El amor. Y también And- ahí nos da una idea de cuáles son los ámbitos relacionales en que nosotros como hijos de Dios vamos a estar involucrados. It also gives us a perspective on the types of relationships that we are going to be involved in. La relación con Dios, Our relationship with God, la relación con nosotros mismos our relationship with ourselves, y la relación con nuestro prójimo, and the relationships with those around us, que comienza con quien tenemos más cerca, which begins with the people that we have the closest, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres,
the person who you are married to, your children, your parents, nuestros amigos, your friends, nuestros compañeros en la fe, your brothers and sisters in e the faith, incluso los que aún no han conocido de Dios. and even those who have not known of God yet. Todas esas relaciones deben estar basadas en amor. All of those relationships should be based in love. Pero luego viene Jesús y eleva el estándar. But then Jesus comes and elevates that standard. En Juan 13 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. In John 13, he gives this commandment. He says, I say to you, love each other as I have loved you. No como tú puedas, Not as you can, no como tú sientas, not how you feel, no como tú creas que es justo, not how you believe it should be done, sino como Él nos amó. but as he loved us. Ese es el estándar. That's the standard. Entonces, con esa perspectiva entendemos algo poderoso. So with that perspective, we can understand something very powerful. No podemos dar lo que no tenemos, We cannot give from what we don't have, o no podemos dar de lo que no estamos recibiendo. or we cannot give from what we're not receiving. No puedes ofrecer paciencia si no estás recibiendo paciencia de Dios. We can't offer patience if we're not receiving it from God. No puedes ofrecer gracia si no estás viviendo bajo la gracia de Dios. You can't offer grace if you're not living under the grace of God. No puedes ofrecer compasión si tu corazón no ha sido abrazado por la compasión de Dios. You can't offer compassion if you haven't first been embraced by the compassion of God. Por eso la formación es tan importante. That's why the formation is so important, Dejarnos formar por el alfarero. for us to allow ourselves to be molded by the potter. Pero tengamos algo muy en cuenta. But we have to take something into account. El barro solo puede ser moldeado cuando permanece en las manos del alfarero. The clay can only be molded when it remains at the hands of the potter. Si está fuera de las manos del alfarero, If you're outside of the hands of the potter, el barro se endurece. the clay will harden. Entonces, hay una manera para que nosotros podamos permanecer en sus manos, And there is a way for us to remain within his hands. y es a través de ciertas disciplinas espirituales. And it is through certain spiritual disciplines. Y la palabra disciplina quizás nos parece incómoda, And the word discipline might sound a little uncomfortable, pero definitivamente no puede haber formación del carácter but there can never be a formation of character si no hay disciplina. if there is no discipline. Repito, no puede haber formación del carácter Your character can never be molded sin disciplina. without discipline. Pero esta formación que nos dará el alfarero, el que estamos hablando, este ser tan importante, But this formation that is given to us by the potter, by this very, very important being, y que nos lleva a la transformación, no ocurre con nuestras propias fuerzas. and that it takes us to a process of transformation because it does not happen within our own strengths. Ocurre por la formación de nuestro corazón. It happens through the formation of our hearts. Pero ¿y cómo me puedo dejar formar? But how can I allow myself to be molded? Y no es que yo necesito cambiar a la gente ni de gente. And it's not that I need to change others or allow others to change me Necesito dejar que Dios obre y me forme a mí. or to change my surroundings. I just need to allow God to change and work within me. Pero sí hay que poner un esfuerzo de nuestra parte. But there is an effort that has to be put on our behalf. Porque a veces queremos el carácter de Cristo, pero no estamos dispuestos a hacer y pasar por los procesos. Because sometimes we love to have the character of Jesus, but we're not willing to go through the processes. Esto implica entonces hábitos, implica práctica, implica disciplina. This implies habits, practices, disciplines. Y esto es lo que queremos hoy, en esta mañana, dejar que te lleves en tu corazón. Disciplinas espirituales que te van a ayudar a formar tu corazón. And that's what today and this morning we want you to take with you, disciplines for your heart that will mold it into the character of God. Y esas disciplinas comienzan en un lugar maravilloso que es en el lugar secreto. And these disciplines begin in a very beautiful and marvelous place, which is in the secret place. Ese tiempo en el que tú apartas a estar solas con Él, a comunicarte con Él, a conversar con Él. That time when you set yourself apart to be able to communicate with Him, to spend time with Him, Y conversar con Él es orar. and to have conversations with Him is to pray. Podemos verlo en Mateo 6:6, We can see it in Matthew 6:6. que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Qué maravilla de palabra. It is such a beautiful word. Realmente podemos experimentar lo que dice ahí, a puertas cerradas con Dios. It's true that we can experience when we close our doors what it says there in the Bible with God alone. Por eso dice el lugar secreto, a puerta cerrada en intimidad con Él. That's why it says the secret place with your door closed in intimacy with Him. Y podemos ver el ejemplo de Jesús en la palabra. Él se apartaba muchas veces a buscar de su papá para orar y hablar con Él. And we could see examples of it in the Bible. Jesus would set himself apart many times throughout the Bible just to be able to speak and have alone time with his Father. Es total dependencia de su padre. O sea, Él no puede amar a la manera que ama a Dios si no depende completamente de Él. It's complete and total dependence on God. He can never love the way God did if he is not dependent on him. Esa oración es una disciplina que mantiene la comunicación directa y profunda con Dios y lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. That is a prayer that we can bring out and that allows us to remain always under the authority and under like the guidance of Bueno, Jesus. okay. Es 1 de Tesalonicenses You can 7:17, find it in que es 1 orar sin Thessalonians cesar. 5:17, which is to pray without ceasing. Y podríamos hablar mucho acerca de este punto, pero quiero dejarte con tres cosas. And we could talk a lot about this point, but I want to leave you with three main things. Que establezcas un tiempo específico con Dios todos You los may días. establish a specific time with God every day. Y es el mejor lugar, de verdad, que yo he construido para estar con Dios. And that is the best place that I have been able to cater to be able to be with God. Tengo ahí promesas, imágenes, fotos a la familia, listas, en fin, muchas cosas que me inspiran y que Dios me ha hablado para orar por eso. I have promises, images, and everything that God has given to me so that I am able to pray for that. Claro está que si no lo tienes o no quiere decir que no vas a tener ese encuentro con Dios o poder, Just because you don't have what I have does not mean that you will not have the encounter with God. pero te ayuda a sentir esa atmósfera especial. But all these things help to create a good atmosphere. To En la be able to segunda connect. cosa, la oración del Padre Nuestro es como una estructura en donde tú puedes ver en orden cómo orar, porque nos la dejó Jesús. In the structure of the prayer of our Father in heaven, we can see the structure that Jesus laid out of how we should pray. Ahí vemos la alabanza, vemos confesión, vemos peticiones, vemos gratitud. We see worship, petition, repentance, and confession. Okay. Y la tercera es acércate con un corazón de verdad humilde y sincero delante de And the Dios. third is to come before God with a humble and sincere sincere heart. La segunda disciplina es la palabra. The second discipline is the word. Y cuando meditamos en las escrituras de día y de noche, como dice Josué 1:8, When we meditate in the scriptures day and night, as y ahí lo vemos, dice, Joshua 1:8 says, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué palabra también, ¿no? what a word. Espectacular, porque no solamente ves la promesa, sino también ves los beneficios de hacerlo. It's great because you don't only see the promises, but you also see the benefits of doing this. Una de las razones por las que no amamos bien es precisamente porque no nos preparamos o no preparamos nuestro corazón cuando salimos afuera al mundo. One of the reasons why we don't love well is because we don't prepare our heart for whenever we are going to encounter the world. Si tú sales de tu casa sin ser formado, vas a reaccionar en tu carne. If you go out into the world without being molded in your heart first, you will react in your flesh. Pero si sales después de estar con Dios, vas a responder en el Espíritu. But if you go out there after being with God, you will respond through the Spirit. Cuando ya hemos visto la oración y la lectura de la palabra, vamos a ver ahora otra disciplina espiritual. Now we have seen prayer and the reading of the word. Now we're going to see another discipline. El amor no es solo contemplación, Love is not just to contemplate. el amor es acción, It is action. es servicio. It is service. Y quisiera que viéramos ahora otra escena que es muy poderosa. And I would love for us to take a look at another scene that is very powerful. Y voy a volver a levantarme aquí para acercarme a la imagen. And I'm going to get up again just to get closer to the image. Y vemos que Jesús siendo Dios, And we can see that Jesus being God, siendo Rey, being King, siendo el Hijo de Dios, being the Son of God,
No tuvo problema en levantarse de la mesa, did not have any issues with getting up from his table, ponerse en sus rodillas getting on his knees, y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. and to start washing the feet of his disciples. Pies que estaban muy sucios, Feet that were very dirty, pies que estaban cansados, feet that were tired, pies que en unos cuantos momentos iban a traicionarlo, feet that in a few moments were about to betray him. iban a abandonarlo, They were going to abandon him. iban a negarlo. They were going to deny him. Sin embargo, él tuvo la humildad de arrodillarse. And yet he was humble enough to kneel down. El amor se arrodilla. Love kneels. El servicio es otra disciplina que forma nuestro corazón. Service is another discipline that molds our hearts. Cuando sirves sin esperar nada a cambio, When you serve without expecting anything in return, tu orgullo se debilita, your pride is weakened, tu humildad crece, your humility grows, tu compasión se expande. your compassion is expanded. Mateo nos dice en la palabra en el capítulo 20, versículo 28, Matthew says in chapter 20, verse 28, el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. that the Son of Man came to serve and not to be served. Jesús puso el ejemplo. Jesus set the example. Hay otra frase célebre de la Madre Teresa de Calcuta There's another phrase by the Mother Teresa of Calcutta que que es un poco dura that is a little harsh. y dice, quien no vive para servir no sirve para vivir. It says, whoever doesn't live to serve is not, Doesn't live to s- who, whoever doesn't live to Those who serve doesn't live doesn't to serve to live. Exactly. Y el sentido de esa palabra es que una vida sin servicio carece de propósito. And the meaning of that word is a life without service lacks purpose. Hay muchas oportunidades. Mi esposa y yo siempre estamos buscando oportunidades para servir. There will always be many opportunities. Even him and his wife are always looking for opportunities to serve. Debo ser honesto, más ella que yo. If being honest, more her than him. Pero nos gusta hacerlo juntos. But they love to do it together. Cuando los niños estaban en la escuela íbamos a ofrecer horas voluntarias. When their children were in school, they would offer community service hours. En épocas electorales vamos y servimos como jurados, vamos a guiar a la gente a sus metas de votación para cumplir con ese deber como ciudadanos. During electoral times or times of voting, they would go out and serve to be able to guide people to the election posts. Pero aquí en la iglesia es un lugar muy especial también donde podemos servir. But here at church is a very special place that we can also serve. Todos tenemos dones y talentos y qué cosa mejor que ponerlas a servicio de Dios. We all have gifts and talents, and what better to do than to put them at the service of God? Siempre le pedimos a Dios en nuestras oraciones que nos use como herramientas en sus manos. We always ask God in our prayers to use us as tools that are in His hands. Así que Jesús no solo habló del amor, So Jesus didn't only speak of love, Él lo vivió. He lived it. Y si queremos tener relaciones sanas, And if we want to have good relationships, healthy relationships, healthy relationships, debemos aprender a servir. we need to learn to serve. Otra disciplina Another discipline que quiero compartirles es que Dios no nos forma en aislamiento, that I want to share with you is that God does not form us in isolated. isolation. Y por eso me encanta tanto el nombre de nuestra iglesia local. And that's why I love the name of our community church. Dios nos forma en comunidad. He forms us in community. Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos. In Hebrews, it says that we should never stop congregating. Hebreos 10, 24 y 25. Hebrews 10, 24, and 25. Porque es precisamente en comunidad Because it's precisely within the community donde aprendemos a amar a personas de carne y hueso where we learn to love those of bone and flesh con defectos reales, with real defects, con opiniones diferentes. with different opinions. Porque en teoría es muy fácil amar a quien tienes cerca, Because in theory, it's really easy to love those who you have tu close, esposa, tus hijos, your wife, your children. pero es mucho más difícil amar en comunidad. But it's a lot harder to love in a community. Pero es allí donde somos pulidos. But it is there where we are refined. Proverbios 27 y 17 dice, Proverbs 27:17 says, hierro con hierro se aguza. iron with iron sharpens each other. Y ese proceso requiere fricción, And that process requires friction. probablemente chispas de fuego saldrán, Probably a few sparks will come out. pero al final vamos a ser mejores personas. But at the end, we will be better people. Vamos a tener un mayor brillo. We will shine better. Así que somos llamados a amar más allá de las paredes de nuestros hogares. So we have been called to love more than the four walls of our home. Exactly. Jesús comía con pecadores y mostraba gracia sin comprometer la verdad. Jesus ate with sinners, and He always showed grace without compromising the truth. Y en nuestra iglesia community And in our church community, tenemos muchas oportunidades
para vivir en comunidad. We have so many opportunities to be able to live in community. Próximamente se hará el lanzamiento de los cohorts, de los pequeños grupos en casas. We're about to launch soon the cohorts, which is the small groups at home. Tenemos CYN Nights. We have CYN nights. Tenemos las reuniones de la Red Dorada, como la que hubo el domingo pasado. We have the el Golden sábado. Network meetings like we had last week. Everyday Men, Everyday Men, Sister Social, Sister Social, talleres de matrimonio workshops for marriages, y muchas oportunidades para hacer comunidad and many other opportunities to be in community y formar relaciones de amor. and to form relationships of love. El amor madura solamente cuando se expresa. Love can only mature when it is expressed. Bueno, y algo que mantiene mi corazón moldeable es el perdón. And something that allows my heart to be molded constantly is forgiveness. Y es nuestra quinta disciplina espiritual. And it is our fifth discipline, spiritual discipline. Nos encontramos a un Pedro en las Escrituras diciéndole a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? We find Peter in the scriptures asking, how many times should I forgive? Hasta 7, eso está en Mateo 18, 21, 22 y lo puedes revisar después. That's in Matthew 18, 21, and 22. You can check it out later. Pedro quería recibir un número, Peter wanted to receive a number, pero Jesús le dio una cultura. but Jesus gave him a culture. 70 veces 7, el perdón no se cuenta, 70 times 7. You cannot count el forgiveness. perdón se practica. You practice forgiveness. Cuantas veces sea necesario hacerlo. However many times it is necessary. El rencor endurece el corazón, pero el perdón lo mantiene moldeable. Having grudges hardens your heart, but forgiveness allows it to be molded. Si tú no perdonas, te vuelve su corazón rígido. El barro está rígido y así el alfarero le cuesta más trabajo If hacerlo. you don't forgive, your heart will become rigid, and with a rigid heart that cannot be molded by the potter. Si tienes ahora en tu corazón alguien a quien tú no has perdonado, necesitas pedir perdón, es el momento para que tú ahí hables con Dios y lo digas y se lo presentes a Dios. If you find yourself in this moment with someone in mind that you haven't forgiven or that you haven't asked forgiveness for, you can take a moment to do that with God. Pero no menos importante, hay dos disciplinas más que les quiero mencionar y no voy a entrar a profundizar por el tiempo, pero es el ayuno y la adoración. Two other principles that we want to give you or leave you with, but we can't go deeper in just because of time. It's fasting and Y worship. la adoración. El ayuno, ya estuvimos en enero en uno congregacional espectacular y es precisamente tú sacrificar las cosas, tu alimento para que el Espíritu Santo fluya. In January, we participated in a congregational fast in which we are able to sacrifice things of food and spiritually to be able to connect more with God. Y la adoración, no solamente hacerla aquí los domingos, sino hacerlo día a día como un estilo de vida. And worship is not to be done just here on Sundays, but it should become a lifestyle that you do every day. Y ya para ir cerrando, quiero dejarte con un mensaje. And to start closing, I want to leave you with a message. Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo, God is more interested in who you are becoming, no en lo que estás logrando. not in what you are accomplishing. Porque cuando Dios te forma, Because when God forms you, tu amor madura, your love matures, tus relaciones sanan, your relationships heal, tu hogar cambia your home y changes, tu iglesia florece. and your church flourishes. Y a ir concluyendo, nos vamos a regresar al inicio And to close up, we want to go back to the beginning, y donde vemos a un alfarero que sigue trabajando. and where we see the image of a potter that's still working. Él no se cansa. He never tires. Él trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 He días al works año. 24/7, 365 days of a year. Pero él a veces presiona, But he sometimes a veces pressures, ajusta, sometimes he adjusts, a veces corrige, sometimes he corrects. pero no porque quiere destruir el barro, But not because he wants to destroy the clay, sino porque él está enfocado en el diseño final. but because he is focused on the end goal. Y vemos en la imagen cuál es nuestro diseño final, And we can see in the image what our end goal is en nuestro corazón. in our hearts. Pero a veces cuando ese barro se le daña o se daña en el torno, But sometimes that clay, when it is damaged or the environment that it's in is damaged, ese alfarero no lo tira a la that basura. potter doesn't just throw it away to the trash. Lo vuelve a humedecer, He humidifies it again. lo vuelve a presionar He presses on it y again. lo vuelve a levantar. And he starts to lift it up again. Precisamente para rehacerlo nuevamente y darnos otra oportunidad para ser formados. Precisely to be able to mold it again and to allow us a new opportunity to be molded daily.
Tal vez esta semana Dios quiere que no hagas más. Maybe this week God doesn't want you to do anything else. Él quiere formarte más y quiere hacerlo por medio del Espíritu Santo. He just wants to mold you more, and He wants to do it through the Holy Spirit. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros. And that Holy Spirit lives within us. Lo que más hacía Dios era amar. What God did the most was to love. Y para amar a la manera de Dios tenemos que dejar que su amor se exprese a través del fruto del Espíritu. And to love in the way of God, we have to allow for it to be expressed in the fruit of the Spirit. Ese fruto del Espíritu está en Gálatas 5:22, lo ves después en casa, pero quiero dejarte con esto. You can see that fruit of the Spirit in Galatians 5:22-23, but we want to leave you with this. El gozo es amor que disfruta. Joy is love that is enjoyed. La paz es amor que descansa. Peace is love that rests. La paciencia es amor que espera. Patience is love that waits. La benignidad es amor que actúa. Goodness is love that kindness that is in action. La bondad es amor que elige. Goodness is love that chooses. La fe es amor que cumple su palabra. Faith is love that keeps its word. La mansedumbre es amor que empatiza. Gentleness is love that empathizes. Y la templanza es amor que resiste la tentación. And self-control is love that resists temptation. Eso está tremendo. Y queremos dejarles un paso práctico de acción. And we want to give you a practical step of action. Por favor, escojan por lo menos una de esas disciplinas, pues entre la lectura de la palabra y la oración. Choose between one of these principles, between the reading of the word and the action of Y it. esta semana dedícale por lo menos 10 minutos al día. And dedicate 10 minutes of your day to it this week. No busques resultados inmediatos, solamente preséntate ante Dios Don't look for immediate results, just present yourself before God. y dile, Señor, fórmame para amar como tú amas. And tell Him, Lord, form me and mold me so I can love the way you love. Porque cuando Dios nos forma, Because when God molds us, amamos diferente, we love differently. respondemos diferente, We answer differently. perdonamos diferente. We forgive differently. Fuimos creados, fuimos llamados, fuimos redimidos, We were called, created, and redeemed. pero sobre todo fuimos formados para amar. But above all else, we were formed to love. Quiero pedirles por favor que para cerrar en una oración nos pongamos de pie I want to ask you to stand up so that we can close in prayer. y ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos y pongas tu mano en el corazón And right where you're at, I want to ask you to close your eyes and put your hands in your heart. y que pienses y que pongas tu pensamiento en el alfarero. And that you may put your eyes and your minds on the potter. Y oremos. And that we can pray together. Amado Padre, te damos gracias por enseñarnos a través de esta serie Beloved Father, we want to thank you because you have taught us throughout the series a relacionarnos a la manera que tú nos modelaste, to relate in the ways that you have modeled for us, a estar siempre presentes para cuidar nuestras relaciones con nuestro cónyuge, to always be present so that we can manage and relate with those around us, con nuestros hijos y padres, with our spouses, with our children and parents, con nuestros hermanos en la fe with our brothers in the faith, y con todos aquellos que aún no te conocen, and with all those that still do not know of you, por quienes oramos para que puedan algún día conocerte. and those who we pray for so that they may get to know you someday. Que la prisa y el afán no interfieran en nuestras relaciones. That hurry and worry will never interfere in our relationships. Que tu gracia pueda manifestarse en medio del conflicto. That your grace may be able to be manifested in the midst of our conflict. Gracias por enseñarnos que no debemos huir del conflicto, Thank you for teaching us that we should never run away from conflict, sino a lidiar con él dejando que estés tú siempre en el centro. but instead to deal with it, allowing you to always be at the center of it. Te pedimos que nos ayudes a ser vulnerables mientras practicamos la comunicación We want to ask you to allow us to be vulnerable while we practice communication, y que podamos siempre hablar verdad en amor, and that we always speak truth in love, siguiendo tu ejemplo. following your example. Pero sobre todo, gracias por habernos formado But above all else, thank you for forming us y por seguir formándonos para poder amar como tú nos amas. and for continuing to form us to be able to love in the ways you love us. Ayúdanos, Señor, a que en tus manos, Help us, Lord, so that in your hands, las manos del alfarero, the hands of the potter, nuestro amor madure, that our love may mature, nuestras relaciones sanen, our relationships may heal, nuestros hogares se transformen our homes may be transformed, y que nuestra iglesia, que es tu iglesia, florezca. and that our church, that is your church, may flourish. Declaro que donde hubo dureza, We declare that wherever there is hardening, habrá sensibilidad. there will be sensitivity. Donde hubo reacciones, habrá dominio. Where there was reactions, now there will be
self-control. Donde hubo distancia habrá reconciliación. Where there was distance, there's now reconciliation. Porque cuando el barro se rinde y permanece, Because when clay surrenders and remains, el alfarero restaura. the potter will restore. Padre, ablanda nuestros corazones. Father, speak to our hearts, Rompe nuestro orgullo. break our pride, Sana nuestras heridas heal our wounds, y enséñanos a amar como fuimos diseñados para amar. and teach us to love as we were designed. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask of it in the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un aplauso fuerte, Give a round fuerte, of fuerte. applause to God.